পাকিস্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব বাংলাদেশের, দাবি সরকারের ঘনিষ্ঠ কর্তাদের। এবং ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে যে এবার বাংলাদেশের তরফ থেকে পাকিস্তান প্রীতিকে কেন্দ্র করে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের তরফ থেকে এবার জানানো হচ্ছে ভারত যদি পাকিস্তানে হামলা চালায় সেক্ষেত্রে এবার বাংলাদেশ ভারতের 7টি রাজ্য দখল করে নেবে। আর এই হুঁশিয়ারির সুর শোনা গেল बांग्लादेश प्राक्तन सेनाकर्तार। हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो साजिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ खड़ा हो गया है और वो अब धमका रहा है बांग्लादेश के हम भाई 7 सिस्टर वाली साइड पर अटैक कर सकते हैं। यानी जो तवज्जो है, जो अटेंशन है, जो फोकस है, उसको डाइवर्ट करना चाहता है बांग्लादेश अपनी तरफ, यानी इस साइड पर। 1971 में तो उससे पहले ये डर रहता था हिंदुस्तान को कि कहीं पाकिस्तान इस साइड से आकर बांग्लादेश वाली साइड पर आकर हमला ना कर दे, लेकिन उसके बाद ये वो कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश बन गया था ये हमारा डर खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद अब फिर ये डर हो चुका है कि कहीं इस साइड से भी पाकिस्तान हमला ना कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, जो हिंदुस्तान है वो अकेला रह चुका है, ना कि साउथ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में, वेस्टर्न में, यूरोपीय यूनियन में। आज उसकी जो आग है, आज उसका जो गुस्सा है वो उनका मीडिया भी निकाल रहा है, बल्कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं वो भी निकाल रहे हैं। एस जयशंकर ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो भी अब धमकी लगा रहा है और वो पाकिस्तान के पक्ष में, यानी पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए सामने आ रहा है कि बांग्लादेश जो हिंदुस्तान है वो उसने धमकी लगाई थी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन फौरी ये साजिश बांग्लादेश की तरफ से रचाई जा रही है कि बांग्लादेश ने फौरी ये कह दिया कि हम 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर कैप्चर करेंगे, उसको हटाएंगे, क्योंकि उनके जो फजलुर रहमान उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया। यानी वो कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर हमला कर लिया। ये हिंदुस्तानी कह रहे हैं दोस्तों। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं, उनको ये भी डर है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा क्या बनेगा, यानी इंडियन का क्या बनेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1971 के बाद, यानी 1971 से पहले तो इंडिया बहुत ज्यादा डरा होता था कि पाकिस्तान कभी यहां से आके, यानी बांग्लादेश वाली साइड से, यानी ईस्ट पाकिस्तान में आके बांग्लादेश में हमला ना कर दे। लेकिन वो कह रहे हैं 1971 में हमारा ये डर खत्म हो चुका था क्योंकि बांग्लादेश बन चुका था। लेकिन अब वो कह रहे हैं 1971 के बाद अब हमें बहुत ज्यादा डर है कि कहीं यहां से बांग्लादेश हमला ना कर दे हमें इस साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाली साइड पर। लेकिन देखें जी, इंडिया अकेला रह गया है। जो जयशंकर है उनका स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम ये वीडियो भी देखेंगे कि इंडिया वांट्स पार्टनर नॉट प्रीचर, एस जयशंकर स्लैम्स यूरोपीय यूनियन हिपोक्रेसी। ये देखें जी किस तरह से अकेले आइसोलेट इंडिया हो गया है और इंडिया के साथ अब कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। अब ये जनाब यूरोपीय यूनियन के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि अब हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे भाई, आप झूठे हो, मक्कार हो और आपका साथ दुनिया इसलिए नहीं दे रहे। और इंडिया इस वक्त आइसोलेट हो गया है और ना ही साउथ एशिया में, ना ही किसी रीजनल में, और अगर देखा जाए वेस्टर्न कंट्री भी अब उसका हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रही। इतनी बड़ी मैं समझता हूँ कि बेइज्जती है, हजीमत है, इंसल्ट है और ह्यूमिलेशन है हिंदुस्तान की। तो दोस्तों आइए वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। পাকিস্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব বাংলাদেশের, দাবি সরকারের ঘনিষ্ঠ কর্তাদের। এবং ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে যে এবার বাংলাদেশের তরফ থেকে পাকিস্তান প্রীতিকে কেন্দ্র করে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের তরফ থেকে এবার জানানো হচ্ছে ভারত যদি পাকিস্তানে হামলা চালায় সেক্ষেত্রে এবার বাংলাদেশ ভারতের 7টি রাজ্য দখল করে নেবে। আর এই হুঁশিয়ারির সুর শোনা গেল বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনাকর্তার বক্তব্যে। পাকিস্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব বাংলাদেশের, দাবি বাংলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠ কর্তাদের। বাংলাদেশ তাদের পাকিস্তান প্রীতি থেকে হঠাৎ করেই ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়িয়েছে। বাংলাদেশের তরফে দাবি ভারত পাকিস্তানে হামলা চালালে
বাংলাদেশের উচিত সেভেন সিস্টার্স দখল করে নেওয়া। ভারত আক্রমণের সুর প্রাক্তন ডিজি জেনারেল আলম ফজলুর রহমানের বক্তব্যে। হাসিনা সরকারের পতনের পর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে যে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রতিনিয়ত ভারত বিদ্বেষী হুঙ্কার ও পাকিস্তান প্রীতি চোখে পড়ছে। সূত্র বলছে, ভারতের উত্তর পূর্বের 7 রাজ্য বা সেভেন সিস্টার্স দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ প্রাক্তন ডিজি। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্ররোচনামূলক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে বাংলাদেশের উচিত হবে উত্তর পূর্ব ভারতের 7টি রাজ্য দখল করে নেওয়া এবং এই বিষয়টি নিয়ে চীনের সঙ্গে যৌথ সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন ফজলুর রহমান। তিনি আরো বলেন, যদি ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করে তবে চীনের সঙ্গে মিলে ভারতের উত্তর পূর্ব 7 রাজ্যকে দখল নেওয়া এটা ভারতের পাকিস্তান আক্রমণের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া, যাতে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করার আগে এই বিষয়টি নিয়ে ভাবে। সেই প্রাক্তন সেনাকর্তার দাবি, ভারতের বিজেপি সরকারের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে যে ভারতে এনআরসি করে ভারতের মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আবদ্ধ করে মুসলমানদের হত্যা করা, কিংবা ভারতের মুসলমানদের বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া। এই পরিকল্পনা ভারত নিয়েছে ইসরায়েলের কাছ থেকে। আপনারা লক্ষ্য করছেন কিভাবে ভারতে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে, দাবি প্রাক্তন সেনাকর্তার। তার পোস্টে লেখা, এই উপমহাদেশে মূলত 2টি মুসলমান দেশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। মালদ্বীপ এতই ছোট আর সামরিকভাবে দুর্বল যে ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার কোনো দায়িত্ব মালদ্বীপ পালন করতে পারবে না। তাহলে ভারতের মুসলমানদের জান মাল রক্ষা করার মূল দায়িত্ব থাকবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উপর। এরপর তিনি আরো লেখেন, ভারতে কোনো মাদ্রাসা মসজিদ থাকবে না, কারণ শত শত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ জমির ওপর অবস্থিত এবং ওয়াকফের টাকায় চলে সেগুলি। ওয়াকফ না থাকলে সেই সমস্ত মসজিদ আর থাকবে না, মাদ্রাসাও থাকবে না। আবার ভারতের পেহেলগাঁও হামলা নিয়ে তার দাবি, নরেন্দ্র মোদী সরকার পেহেলগাঁওয়ে নিজেরাই পর্যটকদের হত্যা করে পাকিস্তানের উপর দোষ চাপিয়ে পাকিস্তান আক্রমণ করে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে। যদি ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয় তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভারতের হুমকি কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে कल्पना करते पारछेन कि? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया है अपना अंदर का जो गंद है वो बाहर निकाल रहा है, जो डर है वो आपके सामने रख रहा है। लेकिन हिंदुस्तान सही मानों में अब दुनिया में अकेला रह चुका है। ना ही वेस्टर्न से, ना ही साउथ एशिया से कहीं से उनके हक में आवाज नहीं उठ रही। सिर्फ एक इजराइल जालिम जाबर मुद्दी की तरह वो उसके साथ है, बाकी दुनिया उसके साथ नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा धचका लगा है इंडिया को। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।